morning. Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are fine. So today is our third online class. So let's start. Islamiyat oral. Question number 1. What is the name of our holy book? Answer. कुरान पाक। हम जो पढ़ते हैं कुरान पाक क्या है? कुरान पाक अल्लाह की किताब है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी सूरत इन होली कुरान? अच्छा, कुरान शरीफ में कितनी सूरत है आपको पता है? आंसर 114 सूरत। अंडरस्टैंड? ओके, अल्लाह हाफिज़।